बेलेगे कसंगमनि जरबो हर मसंना थांगै सागो हर नांखा बिसि चार्चिनि ओमनि चाक्रा सांगोसालि सानजावो दामबातामै सति थामचिवो बिशालगनि राउट खलावो ओ पातिमुं पातिखा कक्तमारगै साइमनखा सालिरमै हास्तो बेलाइखेनो कसंगै तंगो ते अ कसंगमनि याकनि यकनानि बागै सांगोसालि सानजा दामबातामै सति थामचिवो हर मसंना थांगै सागो हर नांखा बिसि चार्चिनि ओमनि चाक्रा उसारानि साहा बिनि रिवो हर जलाय जलाय खामि तमनि नकनि बरक नुगै विशालगढ़ हर बुथानाय बेटेक कक्तमा सहरका विशालगढ़ हर बुथानाय बेटेक कक्तमा माने दाक्ति दद्र पातिमा थायो फाये हर खामजाक चाक्रा न फियोगै विशालगढ़ बखाक्ति साखा नगो तलांगै थांका हनै साका विशालगढ़ हर बुथानाय बेटेकनि जवान কি হইছে ওই তো রাতবেলা বয়স্ক মানুষ আগুন পোয়াইতে গিয়া শরীরে মধ্যে আগুন লেগে গেছে। কেমন বয়স হবে 82 বছর। এর নাম কি উষারানী সাহা। কেমন ইনজুরি হয়েছে বা এমন ও ইনজুর হয়েছে বেশি হয়েছে বেশি না, এত বেশি না। আচ্ছা তারা কি রেফার করছে এটা কইতে পারে না।